kita pada pagi ini. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua yang hadir pada sesi pagi ini. Jemputan kepada juga kepada ahli jawatankuasa panel teknikal bagi anugerah inovasi e-pembelajaran, dan juga kita ada membuat jemputan jawatankuasa penilai peringkat fakulti bagi anugerah ini juga. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita terus kepada sesi taklimat penilaian pada hari ini, iaitu dipersilakan pengerusi panel Dr. Zul Isman Maksum daripada pengarah PSTP bagi memberikan taklimat penilaian bagi anugerah inovasi e-pembelajaran. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih Puan Nuraini from KS. Selamat datang yang berbahagia Profesor Madya, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya akan berikan sedikit taklimat lah ya berkenaan dengan anugerah Akademik Universiti kategori e-pembelajaran pada hari ini. Untuk taklimat pada hari ini sebenarnya ada sedikit orang kata apa perubahan ya Puan Nuraini kepada borang yang telah pun kita perbaiki dan kita tambah baik. Jadi eloklah kalau kita tengok sedikitlah. Boleh nampak tak semua Boleh. Okey, jadi anugerah ini adalah bertujuan untuk memberi pengiktirafan dan sanjungan kepada staf akademik yang telah melaksanakan tugas pengajaran dan pembelajaran secara berinovasi dan berkesan menggunakan teknologi pembelajaran secara pembelajaran teradun untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dan menghasilkan siswazah yang berkualiti tinggi lah. Jadi untuk apa kata layak memohon atau calon hendaklah telah berkhidmat sekurang-kurangnya selama 1 tahun lah di dalam perkhidmatan mereka sebagai para akademik. Jadi untuk pemohon ini kita hanya akan mengambil satu sahaja kursus bagi pengajaran tahun semasa lah ya. Jadi kalau contohnya untuk anugerah ini adalah untuk yang tahun lepas iaitu semester 2 sesi 2020 dan juga SEM khas atau SEM 3 lah iaitu SEM 1 2021 dan 2022 lah. Okey. Alright, jadi seperti yang kita maklum kalau kita lihat for the past 2 years kita telah pun melaksanakan pembelajaran apa orang kata secara online lah jadi mungkin ramai dekat sini orang kata apa calon-calon yang memang sudah mempunyai orang kata banyak bukti-bukti bahan-bahan pengajaran secara dalam talian ataupun juga membangunkan pelbagai orang kata apa orang kata pedagogical technology di dalam pengajaran dan pembelajaran lah. Jadi saya pasti ramai yang teruja untuk cuba memohon lah untuk tahun ni lah untuk tahun lepas punya ni lah orang kata PDP lah. Okey, jadi bagi penilaian calon bagi anugerah e-permit adalah berdasarkan kepada elemen inovasi dan kesejahteraan dalam kriteria berikutlah. Kita ada 2 kriteria kat sini. Yang pertama adalah penyampaian pengajaran dan pembelajaran secara pembelajaran teradun, dan yang kedua adalah pembangunan e-kandungan lah. Jadi kita lihat kepada 2 aspek lah untuk kita nilaikan. Jadi kita boleh tengoklah apa sebenarnya 2 perkara yang telah pun kita perbaikilah untuk tahun inilah ya. Jadi seperti biasa dalam apa-apa anugerah sebelum ini calon wajib mengemukakan portfolio inovasi pembelajaran berserta dengan dokumen bahan bukti yang berkaitan dengan tagging seperti senarai semak yang berikutlah. Jadi di sini sebenarnya saya ingin memberikan sedikit tips lah kepada calon-calon yang ingin memohon.
kalau kita lihat daripada calon-calon tahun-tahun sebelumnya, the previous candidate dulu, ada juga kandidat-kandidat yang orang kata masih belum memahami apa itu kaedah portfolio, portfolio. Jadi untuk tahun ini mungkin saya tekankan kembali portfolio yang perlu dihantar bersama dengan borang permohonan adalah seperti portfolio yang lengkap yang mempunyai section, mempunyai tagging di setiap section. Jadi ini adalah bagi memudahkan panel-panel penilai nanti untuk menilai portfolio calon lah. Jadi kalau kita susun dia dengan kaedah yang cantik, yang kemas dan tersusun, sebenarnya dia orang kata apa, memudahkan lagi lah sebenarnya penilai nanti untuk menilai. Okey. Jadi dengan cara itu nanti penilai teknikal nanti tidaklah tercari-cari dekat mana you punya section tadi. Jadi kalau kita lihat dekat sini, ini adalah section yang perlu dibangunkan lah. Ada 2 section dan di dalam setiap section tu ada subsection dia lah, iaitu untuk blended learning delivery ada section A, B, C dan D dan disusun mengikut seperti yang di dalam slide ni lah supaya dia nampak cantik dan kita taggingkan dia. Jadi senang untuk kita orang kata buat referral nantilah apabila penilai teknikal ingin menilai portfolio masing-masing lah. Okey, jadi selain daripada itu untuk tahun ini kita ada kata menambah baik sedikit requirement for the kepada calon, iaitu syarat tambahan dia adalah pemohon perlu menyediakan video tidak melebihi 5 minit. Video ini perlu menerangkan inovasi yang telah dilaksanakan di dalam e-pembelajaran lah. Jadi it's some sort of like what we call it a brief video berkenaan dengan siapa anda, what kind of innovations that you already implementing di dalam you punya PDP begitulah. Jadi terangkanlah dengan orang kata lebih orang kata confidence, ibaratnya seperti anda sedang dalam keadaan di interview lah, begitu video tu kan. So you can make it quite interesting lah video tersebut lah. Jadi ini mungkin akan menjadi salah satu daripada syarat tambahan yang kita juga boleh melihat dan menilai the level of confidence kita lah dalam kita menyediakan kita punya portfolio tadi. So the video is not that long, it's only 5 minutes. You can use kat sini saya boleh bagi tips lah. Even you can use your mobile phone to capture your video, and then you can use any editing software untuk cantikkan dia menggunakan CapCut ke for example terpulang macam mana buat video. Ataupun ada mungkin setengah calon dia suka video dia di luar waktu dia tengah berehat di coffee house ke whatever it is depend on you how actually you want to create the videos lah. So make sure that the video is very kata ada personal touch lah about you lah, and so that is one of the thing. Okey. Kemudian selain daripada itu, inilah nota yang penting jadi selain daripada borang permohonan dan juga portfolio dan juga video tadi, calon juga perlu menyertakan you also need to include your OneDrive link untuk memudahkan panel membuat penilaian kandungan secara digital. So all your portfolio that you already compile in a hard copy also need to be in a soft copy, and you need to put it in your OneDrive and give the link. So it will kerana kemungkinan besar ada juga panel-panel yang lebih suka melihat di dalam bentuk soft copy. Right. Kemudian semua maklumat yang dinyatakan sebagai bukti perlu disertakan dengan penerangan dan lampiran print screen. Now when we developing a portfolio, every attachment, every lampiran any evidence that actually you put into your portfolio, kalau boleh kita adalah dia punya brief explanation. Jangan contohnya you buat screenshot lepas tu you kepilkan saja, make it orang kata more presentable, give a bit of explanation tentang that particular screenshot for example, give a bit of explanation berkenaan that particular gambar rajah for example, so by doing that actually it makes your application to be very more compelling untuk orang kata capture the
jawatan kuasa teknikal, penilai teknikal nanti to untuk capture dia punya emotion to read and to go through. So the portfolio ni sebenarnya kalau dalam e-pembelajaran ni any portfolio lah sebenarnya, sama ada e-pembelajaran ke ataupun pengajaran ni, the best way actually if you can have a narrative di dalam tu, macam ibaratnya macam dia adalah satu album lah, that there's a storytelling that you can do. Sebenarnya you can do that kind of type of portfolio. That will be very much interesting lah bagi saya. Kemudian yang ketiga, borang permohonan dan portfolio e-pembelajaran perlu diserahkan ke urus dia lah ke KKS dalam bentuk hard copy dan soft copy setelah mendapat pengesahan your dean lah of your faculty. Alright, jadi pencalonan terbuka kepada semua ahli akademik yang sedang berkhidmat di UTM sekurang-kurangnya 1 tahun tadi berkhidmat. So this is the basic requirements lah, dan juga syarat tambahan yang telah pun kita tambah baik lah. Jadi kalau kita lihat di sini, this is actually the rubrik penilaian, rubrik assessment. Rubrik assessment ni ada banyak kategori dia. Kalau kita tengok ada section tadi A dan B. Dalam section A kita ada lebih kurang 50% pada keseluruhan markah. Saya nak, Puan Norani, kita ada tunjuk tak rubrik ni pada dia orang? Saya pun lupa itu. Kalau ini So basically dalam blended learning, in blended learning delivery 50% you have subsection A, which is online delivery component, consists of 15%. This one is almost similar macam yang tahun-tahun sebelumnya lah, which is online delivery can be observed when candidate uses UTM official learning management system or delivery platform. Either you are using the ULearn or UCRED platform, the one that we have in the latest one, in her teaching and learning lah. So in having this platform, you must also provide you punya access link or URL or enrollment key into your course if your courses that you design in our LMS actually is protected. Then you need to provide all those necessary orang kata apa requirements lah, supaya nanti bila penilai teknikal menilai, mereka tidak teracuh-acuh lah nak buka, tak boleh disebabkan oleh ada key apa orang kata enrollment key protections ke whatever it is So this is basically the requirement, the must orang kata yang perlu ada, a must thing that you need to provide lah, access dan juga URL or enrollment key if any, right? So you can look at it lah, the mark is 7 marks lah, the full mark is 7 mark, and the marking scheme is just right on the on the display. And then you also need to conduct the preliminary assessment towards the student learning style and student competency or proficiency level. This is quite new juga kita embedkan. For example, student learning style can be assessed by using instruments such as VAC ke, VAC ke, MBTI ke, For example, you gunakan Mentimeter, contohnya at the beginning of you punya courses tadi tu, dalam your courses there is an evidence that actually you provide kata preliminary assessment towards the student learning style. Macam ibarat macam you buat post ke, pre-test ke, begitulah ataupun you buat sedikit polling ke, bertanyakan tentang students punya learning style ke, student punya perceptions ke dan sebagainya. Jadi you, dalam sini you kena orang kata provide orang kata the evidence lah that you do that kind of orang kata preliminary assessment. So the mark is about 2 lah dekat sini full mark is 2. Right. Kemudian selain daripada itu, student learning requirement can be fulfilled by providing various e-content and e-assessment based on their learning style, competency, proficiency requirement. Candidate must highlight which material or activities in the delivery platform related to the requirement stated. So if you look at in our learning management system, there are so many orang kata e-assessment, the basic one is the quizzes, essay, but there are so many others that actually you can use to show there's a different type of e-assessment and also e-content dalam tu. So you need to provide lah, or you need to highlight which material or activities in the delivery platform that you use in your delivery lah. Okay, the more you have,
the higher the marks you're going to get lah. For example, kat situ dalam rubrik dia permarkan dia 4 marks if 4 or more of e-content or and dia kata e-assessment in the platform were designed related to the learning style. For example, like probably some of you using H5P, for example, to conduct orang kata a dictation assessment process, for example, for languages classes, for example. So you can do that, yeah. Okay, hold on. Right, so that's okay. Yang seterusnya adalah provide instrument for assessing blended learning delivery and the evaluation result lah. Candidate must provide feedback result from student related to blended learning delivery. So in here, okay, you can use if the blended learning evaluation instrument and the evaluation result are provided, means that your blended learning lah that you captured status under the learning management system. You have 2 types of blended learning that actually you will be able to capture lah. If you are in engineering, then you can use the PTS, and if you are from non-engineering, you use the PTG to capture those blended status lah. To provide that actually your course page actually meet the minimum requirement of blended learning status. Yeah. Kemudian section A sub B adalah e-activity. It consists about 10% of the mark. Okay. The first one actually the candidate design learning activities with participant. So every activities that you need to provide as an evidence, it must also actually consist the participant. Any activities that actually do not have the participant, it will not be counted lah, basically. So anything that you do in the LMS, for example, like the forum or any discussion, PBL, assignment, or quizzes, survey, any H5P content, you must provide screenshot of the sample activity from the delivery platform, and that particular activity must also contain participant. It means that the student must participate lah. So basically, usually we consider that the activity contain a participant with the minimum of 5 student. Kita dah count dia sebagai the activity orang kata ada participant lah. So the full mark actually is 5 for this one. Kemudian kita ada juga yang kedua, the candidate use various technology to conduct learning activities lah. Outside of the class, such as teleconferencing. You gunakan contohnya seperti punya Teams, Webex ke, menggunakan kaedah augmented reality ke, VR ke, ataupun you gunakan other collaborative tools, Padlet ke, ataupun apa-apa saja collaborative tool yang lain yang dirasakan berguna, contohnya seperti electronic whiteboard dan sebagainya, or you using any type of social media that actually contain orang kata learning activities, and it must also have the student responses lah dalam tu, such as probably you also providing the gamifications to engage the students, but dalam tu ada different type of gamification punya konsep dan juga tools yang boleh digunakan. So candidate must provide evidence which activity or material related to the technologies that you use tadi lah. So the mark kat sini markah penuhnya 5. So there are so many various things, and every time when you provide the evidence, macam saya sebut tadi, you must give a bit of explanation lah dekat you punya dokumen tadi tu, dekat dalam lampiran. For example, the information that you need to provide is the name of the activities, how actually you designing it, why you conduct those type of why you use that particular tools and for what purposes, for example. So you can explain that lah. Jadi it will be more orang kata presentable. Kemudian bahagian A subsection C adalah alternative assessment, lebih kurang 10%. Di sini if you design an alternative assessment to allow student to demonstrate their knowledge and execute tasks in a unique and innovative way. Jadi candidate must show both conventional and the new alternative. Now when we talk about alternative assessment, yang 10% markah dia lebih kurang 10% nya di dua section ni adalah
kita dekat sini selalu so far kita jarang menggunakan alternative assessment, but I believe there are so many lecturers actually during the PKP they using different type of alternative assessment. For example, saya bagi contoh, selalunya bila kita nak orang kata capture the learning outcome on the C, cognitive level of cognitive, sama ada C2 ke C3 ke macam tu dalam learning outcome, selalu kita akan gunakan quiz contohnya. Simple quiz, Tetapi kali ni mungkin you tak gunakan quiz, mungkin you gunakan different type of assessment method, alternative lain. Tetapi it still capture the learning outcome that you want to capture, iaitu the level C2 tu contohnya. So sebab kita dah terbiasa sebenarnya, lecturers usually dah terbiasa kalau kognitif ni kita mesti nak capai learning outcome-nya kita kena uji dia dalam bentuk quiz, dalam bentuk written assignment, dalam bentuk midterm exam, dalam bentuk written examination begitu kadang. Tetapi sebenarnya it can be done in a different type of alternative assessment and you masih lagi boleh capture the learning outcome tadi contohnya. For example, saya bagi contoh lah. Contohnya for this particular language courses. Jadi kita nak menguji cognitive level student berkenaan dengan dia punya orang kata spelling contohnya. Selalu kita akan senaraikan all ni, kita beritahu student how to write what is the correct spelling for ni for example, ataupun what is the correct spelling for the word of development for example. Jadi kita buat soalan untuk quiz. Tetapi sebenarnya kita boleh gunakan alternative assessment to assess that menggunakan kaedah gamification for example, iaitu menggunakan crossword contohnya. So dalam crossword tu ada banyak perkataan development, ada 5 perkataan, ada 5 spelling of development dengan pelbagai. So kita minta student tadi cari what is the right spelling for that development for example. So that is also we consider as alternative assessment using a gamification, iaitu crossword to capture the learning outcome contohnya. So you can provide lah orang kata the evidence for that. Yang kedua, using the technology for effective alternate assessment with evidence of student submission. Student, for example, student submit the video cast instead of written assignment, for example. So ini adalah dia punya teknologi that you use lah, bukti lah contohnya. For example, if it's a language classes, sebelum ni contohnya you nak assess student punya orang kata language dari segi dia punya pronunciation for example. Selalunya kita akan minta student buat macam mana. Tapi kali ni kita minta kita gunakan dictation contohnya. Dalam tu ada dictation function contohnya. So you use this dictation function to orang kata to provide an evidence that the student also actually will be able to use the technology effectively, and you use the technology effectively in alternating the assessment beside of just a normal assessment lah contohnya begitu. So you can provide that. So both of these, the mark is 5 and 5 lah kita boleh gunakan. D pula adalah innovation of technology or methodology. So this is about 15% of the mark. Yang pertama adalah candidate create or design new or innovative technologies such as create new apps. If I know some of lecturers, they are very good in developing their own apps for e-learning activities lah. So if you have, then you must provide evidence of the creation of the design of the technologies lah, if you have. Yang kedua adalah candidate uses existing technologies but in innovative ways, such as using existing app to create engaging lecturers, because sometimes kita tak sedar bahawa existing technology can be used in a very innovative way to engage the lectures macam tu contohnya. So you can also provide those evidence. Yang ketiga, innovation of technology or methodology gives significant impact to the student. So in this part, candidate must show evidence or improvement in the student performance, or if candidate receive recognition from exhibition, competition related to innovation. Ada tak contohnya? Ada kat sini pelajar yang menggunakan those particular technology, innovation, mereka mungkin menang pertandingan for example, ataupun mereka menang masuk dekat ITEX ke whatever is lah, or any competition, so tak kisahlah. So that is the evidence that you can prove lah, that you can do. There's a lot of students sometimes
in our classes when we introduce this type of technology, actually bila kita bawa benda tu keluar, actually dia menang competition kat luar. So you can provide those lah if any. Markah dia 3 lah dekat sini. Okay. Right, section B is actually on the e-content development. Tadi kita dah habis section A, di section B. E-content development consists about 40% of the mark lah, ya, 40%. Jadi ada, ini lebih kepada very much on the content. Yang atas tadi very much on the delivery and all those, ya. Jadi on the content dekat sini kita ada banyak subsection. Yang pertama adalah A ni, on the OCW, e-book, MOOC, micro-credential. Kalau kita tengok dulu kita letak iBook, tapi kali ni kita tukar this year dengan e-book sahaja. Maksudnya tak semestinya interactive book. It can be a normal e-book pun boleh. So ada dekat sini ya, yang you boleh pilih lah. Okay. Jadi OCW, MOOC, micro-credential 20%. Kat sini apa yang ni sepatutnya dah tak adalah e-book ni ya. Or e-book lah dekat bawah. So pilih salah satu lah. You nak develop OCW ke, ataupun MOOC ke, ataupun micro-credential untuk sub A tu tadi. Yang kedua adalah sama ada mungkin you ada buku-buku e-books that you develop. Either is interactive book ke, ataupun normal e-book. Then you can choose lah either one untuk you fill in the marks. Markah dia adalah 10, 10, 10, 10 lah di sini. Right? So you can look at the marks lah. Okay. Or you nak develop MOOC courses. Tadi sama ada you nak develop OCW ke, yang ke bawah e-book, yang ketiga adalah MOOC, contohnya micro-credential. I know some of the lecturer here, since last semester, they already develop micro-credential. Ada beberapa lecturer yang saya nampak dekat dalam UCRED, dia dah develop more than one MC. Jadi kalau saya tengok markah dia memang 10 lah, sebab dia dah develop more than 7 stackable MC, dah 10 markah dah tu. Jadi MC ni, micro-credential ni sebenarnya quite, orang kata, interesting, you know, untuk you develop lah. Dan dia boleh dapat markah penuh if you want it lah. Some lecturer, they probably already develop MOOC. Then you also can have the, apa kata, 10 mark lah if you have 7 chapters in your MOOC, for example. Right. Secondly is number of enrollment in your MOOC atau MC, course receive lah. So this one we counted also 10%. Kalau tak ada, mungkin bawah tu kita bagi markah juga, tak ada markah kosong So we still give jugalah markah dekat sini. Kerana kita mengira pandangan juga berkenaan dengan some of this is quite new, some of the MOOC or micro-credential is quite new, or actually they have less than certain number of enrollment lah. Right? B is e-content quality. This is about 10%. Dalam sini kita tengok on the learning objective are identified and learning activities are clearly integrated lah. So you need to spell out that lah, like e-content quality tadi. The e-content provide clear instruction and comprehensive information so that the student should be able to understand the subject matter. So this is on the e-content quality. In e-content quality 10% ni kita melihat overall nanti dalam you punya ni lah. We look at it as overall, tengok ada tak learning objective being identified, being explained, is there any learning activities that clearly integrated dekat dalam you punya LMS tadi. Dekat mana duduknya, you know, how you put it, you know, how you, orang kata this is very much on the instructional design part dia lah, macam mana you susun tadi, yang membolehkan pelajar ini tadi follow you punya apa kata PDP tadi, pengajaran dan pembelajaran. So kat sini kita tengok, sebab kadang kalau kita lihat kebanyakan ULearn ni, LMS ni, kadang pelajar sendiri pun kadang tak mampu untuk follow our learning design because of the way how we designing it. That actually quite confusing. Jadi kadang pelajar tak tahu sebenarnya nak pergi mana satu, you know. What do I need to go first? What do I need to go last, for example. Jadi kat sinilah kita tengok dari segi e-content quality, how you susunkan dia. Does the flow actually make sense or not? So the e-content ni tadi mesti provide clear instruction and comprehensive information. Every content that you created must consist of clear instruction and comprehensive information. So you need to provide an evidence lah dalam you punya ULearn tu. Jadi kita boleh tengok sebenarnya. Kalau contohnya dalam you punya LMS tadi kita boleh tengok contohnya you bagi student ni quiz ataupun assignment, penilai technical will be able to see that actually the instruction been clearly
orang kata apa, explain, clearly define for example in that particular assessment untuk supaya pelajar tadi boleh follow you punya and they can understand the subject matter lah. So that's what it means ya. Kemudian on section C pula adalah innovative use of technology or methodology for e-content. This is about 10% dekat sini. Iaitu inilah create original content such as video scribe, infographic, any type of orang kata innovative use of technology or methodology that you use in here. Yeah, some lecturer might use a different type of technology that embedded in. They using interactive infographic, for example. Using orang kata apa, your original content, for example. A lot of lecturers actually now they're realizing that actually developing an original content is more satisfying actually for the student because of it brings orang kata a different level of satisfaction to them and also to the student rather than orang kata apa ambil orang lain punya, for example. Kerana kadang bila kita ambil konten-konten daripada orang lain ni kadang mungkin ada sebahagian daripada fakta ataupun sebahagian daripada kontennya itu tak bersesuaian, for example. That's why they try to innovate, they use the technology or use other different type of methodology dalam tu dan dia bangunkan sendiri ya. Kemudian it must have a significant impact to students such as student produce in portfolio, blog, reflective journal as testimonial. A lot of lecturers nowadays, especially during the online, they encourage the student during the orang kata apa during the classroom tu mereka menggalakkan pelajar itu contohnya membangun membuka contohnya seperti blog mereka sendiri ataupun vlog mereka sendiri. Jadi this will give a significant impact lah to the student to produce their own e-portfolio. For example, kita menggalakkan student untuk supaya preparing all the buat website ke, pakai Wix ke yang mudah-mudah tu, and student will be able to compile all dia punya hasil-hasil kerja, to provide those kind of things. So this is also kita boleh bagi markah lah dekat inovatif ni tadi, because kita menggalakkan pelajar untuk the student also developing their own portfolio, blog ataupun reflective journal or any testimonials lah that they can do ya. Alright, so section C adalah evidence the effectiveness of e-learning implementation. Ini adalah 10% dan ini adalah section baru yang kita introduce. Ini adalah lebih kepada significant impact to the student. So, do you conduct any type of evaluation or assessment to show the e-learning implementation is effective or not? So, in here, you need to provide any testing plan and result lah. Some lecturer they do pre-test and post-test kan. Kadang sebelum masuk kelas tu pre-test untuk dia buat untuk membuktikan tentang is there any significant impact or not kepada pelajar tentang apa yang dia ajar lah sepanjang that particular courses lah. Jadi some lecturer dia buat pre-test and post-test lah, for example kat sini, ataupun you boleh buat polling system before and after, for example, ataupun you buat different type of evaluation assessment untuk melihat okay, sebelum pelajar ni masuk you punya kelas hari tu, the first day ini level knowledge dia. Towards the end you buat satu lagi different type of assessment, bila you tengok oh ada peningkatan rupanya. So itulah maksudnya dekat sini yang nombor satu tu. Nombor dua, provide an evidence that show the evidence of effectiveness of e-learning implementation such as involved in competition, award ataupun sebagainya. Ini lebih kepada tentang impact kepada pelajar tadi. So maksudnya dekat sini hasil daripada you punya pembelajaran tadi, the significant impact to the student adalah in your class tadi ada pelajar you yang mungkin berjaya mendapat award. Contohnya seperti world skill ya. Kalau di FTMK tu dia pelajar ni menang world skill, for example, ada dapat medal, and so on lah dan sebagainya. Ini lebih kurang sama macam yang atas tadi, tapi yang ini lebih kepada the significant impact kepada pelajar tadi, and we need to provide the certificate of you provide evidence lah. Contohnya pelajar ni masuk competition dapat certificate, menang ke, dapat nombor 3 ke, whatever it is lah. Right? So jadi the whole of assessment ni tadi kalau kita tengok the total marks dia adalah 100. Ya, 100%. And nilai titik ambang still sama, kita tidak naikkan dan kita tidak turunkan. For anugerah inovasi pembelajaran, our nilai titik ambang yang layak dianugerahkan ialah 50%.
dan ke atas. Jadi kalau kita lihat sejarah dia untuk anugerah e-pembelajaran ni, selalunya sesiapa yang memohon ini so far kita selalunya memang akan lebih daripada 50% titik ambang dan mendapat sagu hati jugalah, begitulah ya. And apa orang kata, kerana kita sebenarnya di samping kita memperbaiki komponen of orang kata penilaian, kita juga orang kata memberi ruang dan peluang kepada kandidat untuk orang kata show dia kompetensi juga di dalam ni. Jadi sebab tu kita letakkan titik ambang kita 50 lah, tak tinggi lah. 50% tu for me is, kalau daripada 100 markah ni, a lot of things kat dalam tu yang sebenarnya you boleh capai lah, begitu. Alright, jadi itu saja daripada saya untuk taklimat bagi anugerah inovasi pembelajaran. Mungkin saya boleh serahkan balik kepada Puan Raini. Terima kasih Doktor atas taklimat tadi. So saya buka sesi Q&A jika ada soalan. Dan sesi ini juga kita telah bersama kita penerima anugerah inovasi e-pembelajaran 2019 PM TS Dr. Azma Putra. So kalau ada sesi nak tanya apa-apa ke boleh tanya. Jika tidak saya nak pass kepada PM Dr. Azma Putra. Saya buka sesi Q&A. Kalau tak ada soalan, saya dengan ini mempersilakan penerima anugerah inovasi e-pembelajaran 2019 Profesor Madya TS Dr. Azma Putra daripada FKM bagi sesi perkongsian. Dipersilakan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum PM. Suara clear? Waalaikumsalam. Suara clear, video nampak? Okey, so saya pakai dua account, saya akan share kat sini Sekejap. Okey, dah nampak Slide nampak Nampak PM. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, sebelum kita chit-chat kita tengok video. Hopefully suara ada. Suara tak ada PM. Sekejap. Okey. So back in 2010, 2014 lah. So ni awal saya join dengan UTEM kan. Tak ada experience mengajar karena baru selesai PhD postdoc semua kan, balik dari UK, join UTEM and then dah kena mengajar kan. So most of the pensyarah pun macam tu juga. Kita tak ada experience mengajar tu macam mana. And then what I did is pengalaman mengajar tu bawa whatever yang kita experience masa kita undergrad dan kita buat dari sekolah masa kita undergrad kan, masa kita buat mungkin Master of Science by course kan. So macam mana profesor kita mengajar depan kelas, mengajar kita macam itulah kita buat dengan student ya. So this is what I did. Cuman kita lupa masa kita belajar dulu, kita yang namanya gadget, handphone semua tu masih tak ada. So masa saya undergrad tu masih handphone Nokia macam tu lah. Dia tak ada ini sangat, tak boleh connect dengan internet dan sebagainya. So distraction tu kurang. So sekarang ni kita ada millennial students, okay. So dia semua ada gadget, masuk dalam kelas, and then
bayangkan kita explain subjek yang very very difficult, subjek yang sangat-sangat susah. Macam saya mechanical vibration, kena kuat dengan physics and mathematics. So sangat susah. So bayangkan kita ada 60-90 student dekat depan kelas and then explain a very difficult thing. So yang engage dengan kita tu just saja barisan dengan depan aja. So yang dekat belakang tu lost lah. Okay. And then the student sekarang, so dia cepat distract karena dia ada gadget kan. So dia bosan-bosan aja, dia play the games, dia check WhatsApp and sebagainya, dia check Facebook, Instagram. So once dia distract aja, dia dah lost dah apa yang kita explain dekat depan. Okay, so this is dah biasa kita dengar lah millennials. So again and again, millennials is digital natives. Dia short attention span dia very short. Okay, so dia highly visual and kinesthetic learners, wired 24/7 and prefer social learning tools apps. So kita kenal jugalah, kita kena kenal siapa yang kita ajar sekarang ni. So kita tak boleh buat assumption student yang sekarang ni sama macam kita dulu. Okay, highly visual and kinesthetic learners ni saya kena emphasize pasal bagi saya most of the learners will be visual learners. So nanti kalau tengok the content yang saya buat itu, nanti lebih banyak pada visual, is highly visual. Saya cuba untuk highly visual instead of banyak teks dan sebagainya. Okay, so this one is something to ponder. Dalam kelas tu, is it a lecturer to do teaching ataupun students to experience learning? Okay, yang mana yang kita agak-agak kita berat mana? So kalau a lecturer to do teaching, this is my own personal reflection. Kalau a lecturer to do teaching, so kita buat hal macam biasa aja lah. Kita masuk dalam kelas, as long as kita dah selesaikan kewajiban kita mengajar, yang kita sebut mengajar. So that's it. So kalau mindset kita ubah students to experience learning, mana kita akan fikir macam mana supaya student ni efektif untuk belajar. So apa yang kita perlu ubah kebiasaan kita mengajar dulu, apa yang kita perlu ubah, lepas tu apa tools yang boleh kita pakai. Sekarang ni ada teknologi, kenapa tak manfaatkan teknologi untuk buat kerja kita lebih mudah sepatutnya, buat kita kerja lebih mudah, and then student juga lebih efektif dalam belajar. Okay, so what I do, ini lecture centered macam biasa, so kita bagi lecture kat depan, students ini macam biasalah, kita explain derivation of equation, explain. Ini satu kelas, kalau kita ada kelas kita repeat balik. Betul kita repeat balik apa yang kita ini kan dengan kelas yang lain. Kalau kita ada dua kelas lah. Kemudian kita expect student untuk belajar dekat rumah. Okay, so untuk fahamkan betul-betul soal ni, banyak-banyak buat latihan lah dekat rumah. Buat kalau nak dia orang belajar grup pun itu lebih bagus, tapi kita expect dia orang buat lah dekat rumah banyak latihan dan sebagainya. So kita flip dia. Kita flip maknanya sekarang ni dekat rumah fundamental konsep dia dah belajar, dia boleh belajar sendiri. Okay, dekat rumah fundamental konsep dia boleh belajar sendiri. Dekat dalam kelas kita buat discussion, group activities dan sebagainya untuk selesaikan soalan-soalan yang susah. Karena kita nanti bagi soalan exam tu soalan-soalan yang ini kan C5, C6 Kalau EAC itu dia nak soalan high critical thinking belum taksonomi yang tinggi. So kalau kita tak biasakan tu dalam kelas, so dia memang akan banyak student yang tak boleh jawab. Okay, so flip learning kita balik dia punya ni. Alright, so flip learning kita combine dengan collaborative learning. Alright, so for flip learning, yang komponen paling penting karena kita nak minta student untuk belajar sendiri. So kita kena ada interaktif content. So kita tak boleh kita paksa kita bagi student PowerPoint yang kita pakai dalam kelas. So ni PowerPoint, semua student kena belajar, you all baca ni dekat rumah. So itu tak akan jadi. So kena something yang interaktif yang sesuai dengan dia, which is sekarang ni
student-student kita suka tengok Instagram, suka tengok YouTube dan sebagainya. So kena buat konten yang dalam bentuk video lah. Okay, it should be standalone content. Standalone ni makna dia nanti kita explain. And then kita kena partner dengan, kena ada satu online learning platform, which is kita dah punya, kita punya YouLearn. Kemudian untuk collaborative learning, so kita kena ada learning space. Kalau dekat FKM, dekat masing-masing fakulti kita dah ada clear room, collaborative learning room. And then kita kena ada learning activities, apa yang kita nak buat dalam kelas. Okay? Alright, so dekat luar kelas, student dia belajar fundamental konsep dengan through the learning platform dengan interactive content yang kita punya tadi. So video yang kita buat dan sebagainya tu dia akan belajar dekat luar kelas. Self pace, dia boleh self pace, nanti saya akan explain ni macam mana dia boleh self pace. And then kita connect dengan student tu dengan WhatsApp ke, dengan Telegram dan sebagainya. Okay, so ni collaborative learning dalam kelas ni dulu tahun berapa ni? 2016-17 kalau tak silap. Yang ini belum ada meja yang proper lagi. Kalau sekarang dah ada meja yang proper tu. So ni dalam kelas lah, collaborative learning happen in the class. Okay. So dalam kelas dia problem solving, discussion, reflection lebih banyak pada arah tu lah. So dia terus pada fundamental concept kita just revisit balik dalam 10 menit 15 menit. So the rest of the class tu lebih pada kita bagi problem itu, dia student akan discuss macam mana nak solve. Dekat situlah dia boleh lebih paham the konsep kalau dia buat kemudian dia salah, dia belajar dari salah tu. So nanti ini ada student-student yang smart dekat dalam kelas, kita boleh pakai dia untuk bantu kita explain kawan-kawan dia dan sebagainya. Okay. So ini dalam kelas ni bukan saya lagi mengajar, dah dia orang sendiri yang ini saling belajar. Okay. So dia yang kita sebut student centered learning. Okay, so ini tadi lecturing centered kan. Lecturing centered kita lebih fokus pada banyak masa kita spend pada ni, understanding, applying dalam kelas Karena kita banyak bagi kuliah, kita dalam kuliah biasa kita explain the whole thing, kita habis masa dekat situlah untuk bagi lecture macam biasa. So kita tak ada masa sikit untuk to do this activity yang atas ni, analyzing, evaluating, creating. Dalam flip learning kita balik. So dalam kelas, di luar kelas, remembering, understanding ni student dah kita di luar kelas. Okay, so kita dalam kelas kita lebih banyak fokus pada yang atas ni, applying, analyzing, evaluating dan sebagainya. Dalam discussion, problem solving, activity dalam kelas dan sebagainya. Kita explain more on this part. Okay. Alright, so to the background of the story lah. Why then I create interactive content throughout e-learning dan sebagainya. Okay, so dalam AAU tadi masa Dr. Zul explain. Okay, so masa yang saya tengok tadi ada beberapa elemen yang tak ada masa dulu So dia punya rubrik tu agak berubah sikit. So apa yang saya share ni apa yang saya experience dulu the components. Hopefully nanti adalah beberapa intersection yang sama-sama kita boleh ambil sebagai reference So yang pertama blended learning, 2 komponen, yang kedua e-content development Blended learning itu apa dia, komponen dia tadi apa, ABCDE, e-content development, ABCDE dia. So kita go through dulu yang pertama, blended learning So dia online delivery. So online delivery itu nanti dia minta apa konten kat mana kita buat konten kita kan. Instruction tu kita buat kat mana dan sebagainya. So saya buat MOOC. So saya bagi ni MOOC. Jangan lupa kita punya link macam Dr. Zul bagi tahu tadi. Join my course. So penilai itu akan senang nantilah, QR code dah terus boleh join dan dia boleh explore apa yang ada dalam
MOOC kita tu. Okey. Okey, kalau kemudian what types of video semua tu nanti penilai boleh tengok dekat dalam ini online delivery itu macam mana kita nak ini dah penilai dah boleh tahu lah. Instruction kita bagi dekat Ulearn tu very clear semua dan sebagainya. Okay, so ni example masa kita communicate dengan students So ni kita remind aja, kita remind dia Photomodus topik, ini video yang kena tengok dulu sebelum masuk kelas macam tu kan. So dia tengok benda ni dulu. Alright. And then masa masuk kelas kita revisit balik dalam 10-15 minit, lepas tu kita buat activity. Okay. So the quiz pun ini assessment online delivery termasuklah quiz So quiz kita buat online. Kalau saya memang quiz ada 5 dan 5 tu online quiz So dengan Ulearn ni senang sikit kita buat pasal kita boleh set whatever time. Biasanya malam ni. Quiz ni malam, saya buat malam. Selalu dengan student pun prefer malam buat. So dari 9.30 malam sampai 11 PM. Kalau saya ada 20 soalan, dia kena selesaikan dalam 1 jam. Tapi 20 soalan tu dari bank question, so dia akan random untuk setiap student, dia tak sama. Okay. Lepas tu, at certain activity tu, kalau dulu ada certain activity tu yang tak masuk kelas. So kita tak buat kuliah dalam kelas, so you all pergi dekat library ataupun dekat mana-mana, belajar sendiri, selesaikan aktiviti dalam Ulearn. Dalam ni nanti saya bagi tunjuk Ulearn nanti macam mana aktiviti dia. Lepas tu nanti kena ambil inilah, kena ambil proof So ada yang buat dekat library, ni yang buat dekat library kan. Ini dekat mana dia buat library juga. So ni dia buat dekat dalam kelas, mungkin dia senang pergi dalam kelas, dia buat dalam kelas. Tapi dia kena submit, masa hari tu dia kena submit aktiviti dalam Ulearn tu, dia kena submit. Okay. So ni e-activity dalam Ulearn apa yang dia kena buat. So ini dalam open learning Dalam open learning ada aktiviti yang dia kena submit lah. So kalau ini dalam Ulearn. So untuk dalam student saya dalam kelas, saya lebih banyak pakai Ulearn. Kalau yang open learning tu lebih banyak student international yang join yang di luar tu kalau student dalam kelas saya lebih banyak pakai, karena senang nak ini dia dalam Ulearn tu, dia ambil nama-nama student dalam sistem, so dia lengkap lah, dia punya nomor matrix dan nama dia semua tu nama yang proper, so senang kita akan tahu dia. So ini aktiviti-aktiviti yang student kena submit, dia kena buat, either dia discuss dekat group, so submit here, kalau dia klik ni dia akan kena submit dia punya kiraan tu, dia punya kiraan solution, dia kena snap the picture and then dia upload Okay, blended learning activity. So ini something yang dia, kalau in context of sekarang ni masa kita pandemi banyak student belajar dekat rumah, ini yang dia kena buat. Tapi kalau dalam kelas, ini activity yang dia kena buat dalam kelas. Discuss in groups, ini activity yang dia kena buat. Kalau sekarang in concept of learning from ini PDPR ni, so ini yang dia kena buat. Dia nak discuss online ke dengan kawan dia dan sebagainya, ini dia kena buat. So solution ni kita boleh set dalam Ulearn, dia jangan kita bagi dulu solution ni. Deadline untuk submission ni bila? Selepas deadline submission ni baru kita buka solution. So kita biarkan student dulu untuk fikir dulu jawapan, discuss dengan kawan semua, dengan kawan-kawan dia, baru dia submit ke sini, baru dia check solution setelah deadline of the submission tu selesai. So ini semua kita boleh set dalam Ulearn. Okay. So jangan lupa setiap aktiviti kita buat activity completion. Activity completion ni jangan lupa buat. So apa syarat dia bahawa dia dah selesai? So minimum number of attempts 1. Nanti dia kena upload jawapan tu, baru sistem tu akan recognize dia dah buat benda ni. Okay, pasal dekat sini nanti kita bagi tahu. By the end of the class, overall progress ni kena 80% lebih macam tu. So makna dia buat semua aktiviti online dekat dalam ni dia buat.
Cuma kita kena buat yang tadi tu, activity completion tadi jangan lupa kena set. Ya. So ini kita bagi tahu aja. Ini masa belajar dekat rumah lah. Check your progress on the right corner. By the end semester it must be more than 80%. So memang student akan buat activity ini. Dia tak akan miss. Okay, so ini sama macam tadi. Alright, so ini student yang PM yang PM saya personal message untuk tanya activity masa dia buat itu dia tak faham, so dia tanya. Okay. Apa dia tanya? So, Doktor, this is what I got, am I right? So ini student-student yang betul-betul dia nak belajar rajin lah, dia tanya. Yang sebelah kanan ni sama ni student. Ini sama juga. Dia tanya. Simple mathematics cuma 4 ni boleh dapat. Sorry Doktor. Malam-malam dia 11.32 malam dia PM. Okay. Alright. Blended learning. So kena tunjuk nanti dekat masa kita submit kita punya application, kena tunjuk blended learning kita. Blended learning status lah. Just tu tunjuk aja. Tapi kita nak tunjuk ni. Dia require minimum 7, kita bagi 8.3 macam tu kan. Activities with participation, minimum 3, kita bagi 3.7. Assessment with attempts, minimum 2, kita bagi 6.5 macam tu. Alright. Okay. So ni sama quiz online tadi. Okay, face to face delivery tak pasti tadi Dr. Zul ada tak yang elemen ni face to face delivery. Misalnya ini sebelum pandemi yang masa saya submit ni 2019 makna dia 2019 sebelum lah 2019, 2018, 2017 macam tu So face to face tu macam mana tadi yang ni dah saya explain tadi kan. So highlights of my classroom nanti ni penilai boleh scan kat sini, so ada video YouTube dia. Video di YouTube dia, penilai boleh tengok macam mana dekat in my class, saya rekam semua, saya record. Saya memang suka record masa student buat aktiviti tu saya memang suka record. So saya compile, saya jadikan cantik masuk dalam YouTube. Student feedback ni masa interview student. So ni kalau ada yang nak scan ni boleh nak tengok. Yang dekat YouTube macam mana student feedback of my class So ni yang tadilah student masa face to face delivery tu macam mana, aktiviti dalam kelas tu macam mana. Okay, so ni konten yang student belajar dekat mobile device. Kalau yang tadi Dr. Zul mention iBooks, ini iBooks, interactive books. Dia tap and go, maknanya ada something yang dia tap, dia bergerak dan sebagainya. So interactive books. So mobile device is the best. So maknanya masa kita deliver the content, make sure student boleh akses pada mobile device. Bukan pada laptop. So ada something yang ada alternatif dia boleh akses dengan handphone dia, it's the best priority dah. Kalau YouLearn kan memang ada model dia untuk ni kan, apps model tu untuk akses dekat mobile phone. Okay, ni students play with my iBooks. Saya record sikit, so saya masukkan dalam YouTube supaya penilai boleh tengok. So bagi QR code dia, so ni boleh scan dan boleh tengok. Okay. Innovation of using technology, methodology, so pakai animation whiteboard, saya explain video scribe dan sebagainya. Yang ini, okay, e-content kita masuk pada yang kedua, e-content development. So, kalau dulu ada MOOC atau tak ada MOOC? Kalau ada MOOC, dapat markah. So kita bagilah bukti dia. So ini ada surat lantikan pakar untuk MOOC. And then jangan lupa bagi dia punya QR code. Alright, so dulu iBooks So ada iBooks atau tak ada iBooks? Ada iBooks, so bagilah dia punya surat lantikan bahwa dah ada iBooks. Okay. OCW kena bagi dah submit value, dah display pada website OCW item. Okay, so bagilah dia punya link. So penilai boleh tengok dan ini. Alright. So e-content quality. So macam mana nak judge content quality kita bagus atau tak bagus. So yang ini the quality of my content may be represented by its impact. So ini sebelum saya pakai method tadi tu, interactive content, flip learning, collaborative learning tu, kalau tengok memang banyak fail Yang ini terlalu banyak, ni 2013 2014 Yang ni juga dia berat ke kanan kan. Ni alright. Dia banyak sangat fail.
Okay, so setelah apply flip and collaborative learning, dia lebih dia dah mulai normal distribution balik, dah boleh agak normal. Okay, so ni malah tinggi yang ke kiri, so macam itulah. Alright, so ni something yang kita boleh provide untuk tunjuk ada impact tak apa yang kita buat, equality. Kita punya learning content. Alright, so ini student feedback. Setiap habis kelas memang saya minta untuk student bagi feedback. How do you feel about my class, bla bla bla. So banyaklah komen-komen dia. This is the best class. Dr. Azma teach me how to solve problem by think and think and think. Ini aktiviti biasa kalau buat dalam kelas ni memang student tak akan bagi, kalau dia tanya saya tak akan bagi jawaban langsung, memang katanya why this is, kenapa awak jawab macam tu dan sebagainya. Tapi ada juga yang komen apa ni, rasanya ada komen sometimes I'm lost macam tu kan, ada juga yang komen macam tu. I love the way teaching in a class sometimes. So ini something yang feedback ni very precious ya. Kita kena dapatkan dari student. Okay. And then saya park semua video saya dekat YouTube. Kemudian dekat YouLearn kita bagi link untuk YouLearn ya. So dekat YouTube ni juga something very important. So ini masih 2000 berapa nih? 2019 masih 3000 subscriber. So kita bagi link juga supaya panel penilai boleh pergi tengok kita punya YouTube channel. So komen-komen dekat YouTube ni international student bagi komen. So ini something yang very precious juga. Ya. Karena nak dapatkan komen dari yang bukan student kita, yang tak kenal kita tu is something very ini tak mudah bagi dia untuk just spend her time untuk bagi komen. Thank you for sharing ketika ada yang tanya. So ini semua student international, bukan student UTM. Kalau student UTM memang tak pernah komen dekat YouTube, my YouTube. So ini semua student dari India, student dari luar negara, dari Amerika dan sebagainya. Okay. So ini sekarang, ini YouTube sekarang lah udah 5.000 subscriber. Tetap terus akan tambah konten dan sebagainya, tapi consider ini sangat-sangat very slow juga. Tak boleh jadi YouTuber. Kalau memang niat jadi YouTuber, seminggu kena ada 2 video. Ini kadang-kadang sebulan pun tak ada video. Sibuk dengan yang lain. So make sure kena konsisten dan sebagainya. Okay. So kalau tengok ni, dia punya view kalau nak tengok, ni yang punya lama-lama ni dah hampir 100.000 view. Ni 31.000, 24.000, 19.000. 14.000. So video kita ni memang something yang kita buat which is useful not for only for UTM student but for international students, international community as ini. So kenapa kita kena publish dekat YouTube? So kita link pada YouLearn yang tadi. So kita tak akan bagi video upload dekat YouLearn pasal tak muat nanti Student video ni kadang-kadang 200 MB lebih dan sebagainya, walaupun kita dah compress dia. Kita boleh share our contents worldwide. So kita increase our global presence. Dan yang paling penting increase UTM visibility internationally. Pasal video ni semua dia tahu saya ni pensyarah UTM. Ni can be monetized. Jadi kalau serius dengan ini, buat very consistent, seminggu boleh buat 2 video, boleh generate money dekat sini. Okay. So ini ada beberapa pensyarah yang nak iBooks dan sebagainya, very nice for the videos macam tu kan. And then this one is from Canada. Ini email very personal email yang dia email pasal YouTube video. So ini something feedback yang kita boleh letak dan boleh tunjukkan impact of what we done. Okay, so ini types of the video. Yang ini model apa ni, video scribe Ini tak boleh play. Yang ini animation whiteboard. Ini senang nak buat macam ni dekat iPad, senang je.
Pasal dia natural kita just scribble on iPad, dia akan record terus dan jadi kita punya konten. Okey, cuma boleh play sekejap Boleh play tak? Okey. So ini type of video scribe We have already discussed two important parameters in a vibrating system, is mass and stiffness. Video scribe ni And now we want to see ada the effort third sikit kita nak buat parameter pasal called kita nak damping. buat benda ni habis masukkan dalam software itu Damping akan is mechanism of absorbing the vibration akan energy. ni So makna ni tulisan-tulisan ni kita Some of the vibration energy is usually converted into heat energy, macam kereta tadi or it is changed into sound energy. We can think macam of kereta ni kita kena examples lukis of damper sendiri, elements in the car. dia kena ada vector graphics dan sebagainya. So ni video scribe dia ada ambil masa sikit lah untuk produce. Kalau kita happy melukis, menggambar dan sebagainya, memang kita happy buat. Saya memang my passion is dari saya kecil itu saya senang melukis, senang menggambar dan sebagainya. Yang ini lebih mudah sikit. Of freedom system excited Ini by terus a pakai harmonic iPad, force. pakai explain The everything system now has apps. damping element, so we call this phenomenon damp force vibration. Okay, so derivation of equation ni, However, if we substitute this to the equation of motion, substitution of derivation of equation ni sama macam apa yang saya explain dalam kelas. So maknanya kita jadikan dia video. Dah kita jadikan dia video, kita masukkan dia dalam ULearn, student tengok, so dia personalize. Dia akan jadi personalize tu maknanya dia one to one dengan kita. So student tu masa dia play video ni seakan-akan kita bercakap dengan dia kan, explain. Kalau dia tak faham, dia akan stop, dia akan repeat balik. Kalau dalam kelas dia tak boleh tu, dia tak faham, dia nak tanya kita pun segan, nak tanya kawan dia pun tak faham. So this is the beauty of having our explanation, especially in fundamental concept tu in the form of a video. Alright, so ni the system is also harmonic. So ini pun we can kalau also tengok express saya XT upload dalam 2 bulan lepas, as so masih X baru lagi. capital E to the power J omega T. Okay, next. So next ni dengan keynote animation ni Let's just say if you want to consists build a of long shape bridge across a strait, dan some of For drawing this, pakai Apple Pencil. massive and strong columns must be patched from the seabed for the foundations. But we don't want too many columns to save money for the constructions. So how to deal with the weight of the bridge suspending between the columns? Engineers use series of cables. The tensions of the cable will hold the weight of the bridge. Okay. Alright, so ni recognition yang dapat, Apple Distinguished Educator dan sebagainya, ni boleh ini sebagai untuk tambah added value. Okay, so now fully online during MCO, yang tadi memang in context of kita belum MCO lagi masa apply 2019 untuk 2019 tu kan dia sebelum sebelum pandemi. So now fully online during MCO. So ni yang kita sering dengar kan, synchronous dan asynchronous. So synchronous ni kalau menurut Dan Levi, Harvard University, dan saya setuju dengan dia, it should be exchange of perspective among your students. So bukan tempat kita mengajar macam-macam biasa sepatutnya, synchronous ni. It should be students learning from each other, interaction in which you are playing the role of facilitator. Sama macam collaborative learning tadi lah. Dalam kelas tu kita tak sepatutnya kita spend masa kita 2 jam tu just untuk explain the fundamental concept. It should be student learning from each other. Sama juga kalau kita buat synchronous, masa kita work from home ni dan student PDPR ni, sama juga. So asynchronous ni, student developing a common foundation before class, especially of basic idea of concept. Student being able to engage with the material at their own pace. Ini penting at their own pace, which is asynchronous. Student spending a sufficient amount of time pondering and reflecting. Ini yang saya buat begin semasa pandemi ni. So dah plan dah. Bagus, dah plan cantik-cantik. Okay, untuk week ni kita face to face. Maknanya synchronous Face to face online ni maknanya face to face, online synchronous face to face. Bermakna dekat sini kita online macam biasa. Pasal ni awal-awal kelas kan. Yang ini dah async.
Asynchronous ni, student kena belajar sendiri, tengok video semua dekat situ. DA, deadline for activity, submission. Maknanya dia kena submit activity dekat 13 hari bulan. Ya. So yang macam saya explain tadi, masa dia dah submit ni, 14 ni baru buka dia punya solution. Jangan bagi sebelum ni. Aktiviti untuk aktiviti 1-3 ni, solution kena buka pada 14. So async lagi untuk topik, amplitude, frequency and phase. Lepas tu deadline untuk aktiviti kat ni. So student pun dia boleh plan dia punya dia punya belajar sendiri bila dia nak belajar. So ini yang they own pace dia punya preference sendiri. Mungkin dia lebih selesa untuk belajar masa malam macam tu kan. So terpulang pada dia. Yang penting dia faham dan dia submit di deadline for activity. Lepas tu nanti face to face balik untuk revisit apa yang dah belajar, discussion dan sebagainya, and then explain sikit pasal this topic 21 21 dan 22 sampai 23. So yang ini terus async semua async, ada quiz kat sini. Nah, ini semua dah siap. The whole semester ni kita bagi pada student dan student boleh refer kat mana dia boleh face to face dan dia kat mana dia kena belajar sendiri dan sebagainya. Okay, so that's it. Perkongsian dari saya, mudah-mudahan ada ini ya, ada something yang boleh dijadikan rujukan terutama untuk bagi kawan-kawan yang nak apply AAU dalam innovation in e-learning untuk tahun ini. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih PM Doktor atas sesi perkongsian tadi. So saya buka jugalah sesi soal jawab jika ada pertanyaan daripada peserta yang hadir ke sesi hari ini. Saya buka kalau kepada PM Dr. Azmah ataupun kepada pengurusi panel itu sendiri Dr. Zul Isman. Dekat chat juga tak ada soalan Okay. Semua faham tu kayaknya. Tak ada soalan. Tu kalau ada kata akhir daripada pengurusi panel untuk menggalakkan penyertaan pada kali ini. Silakan Dr. Isman. Terima kasih PM Dr. Azmah. I think that is a very useful insight of what exactly e-learning lah sebenarnya kalau kita tengok tadi kan. Very compact and precise of the interpretations of what exactly the e-learning lah. And sebenarnya kalau kita tengok, if you look at it, actually taklah susah mana sebenarnya kan. We've been orang kata apa in the e-learning business ni sebenarnya bukan waktu during the MCO. We already started way back lah since early 2000 dulu pun kita sebenarnya dah mulalah dengan the introduction of learning management system and so on. And sebenarnya if everybody realize our learning management system U-Learn itu sendiri sebenarnya we went through a lot of orang kata apa changes modification and improvement even this semester ni. InsyaAllah next semester kita also akan improvekan dari segi the user experience and so on lah. So hopefully there will be more orang kata apa academics that will use our learning management systems, and we also apa orang kata ada platform that kita introduce that we develop such as UCredits UCredentials. Mungkin ramai yang belum tengok lagi platform tersebut, tetapi mungkin boleh juga kot kalau saya nak share sedikit. Boleh Puan Raini? Boleh dipersilakan sebab kali ini punya pun ada MC kan? Okay. UCredit ni yang akan ganti Open Learning Dr. Zul? Ya, betul. UCredit ini sebenarnya the one that going to to replace our MOOC and also to introduce our micro credential and also to introduce our ODL programs lah. So it will become orang kata 3-in-1 platform, which is actually this is where actually another platform that the lecturer can mingle around and can play around. Actually you can log in actually already this platform.
the apa kata the URL is here. I can paste it in the apa kata dalam chat, so you can orang kata kalau nak apa mingle around with it, you know, and get acquainted with, mungkin boleh lah orang kata apa orang kata give it a try lah ya. So it's basically it's a Moodle based platform juga, cuma in terms of the way how we design the orang kata the platform is much easy for the user to look at lah. For example, you know, if we want to develop micro credential type of courses, you know, so sebenarnya this is part of kalau kita tengok dalam anugerah akademik universiti di apa inovasi pembelajaran ada komponen ni if you developing this type of micro credential lah. And if you look at it, actually there's a few other lecturers that already orang kata apa designing their own micro credentials, such as this one from apa tak silap saya kejap ya, siapa ni by Dr. Koo tak silap saya. So the courses already there, and you can look at it lah. Kursus ni percuma lah, dia letak sebagai percuma, and you can go in, you can log in, you know, and you can participate dalam dia punya kursus lah. Mungkin belum 100% complete, tetapi actually kursus tu dah boleh orang kata apa dilihat lah, you know, whatever kursus. So this is part of orang kata yang saya tunjukkan tadi macam mana you boleh bangunkan short courses. Tak semestinya naik engineering courses, you can have engineering courses but probably non-credit bearing kita panggil. Macam PM Dr. Azma mungkin dia berminat untuk bangunkan all the micro credential related to his profession as a Apple Distinguished Educator, for example, you know, and you want to sell you punya knowledge, you know, through micro credentialing, then you can use this platform to develop a series of orang kata apa content that you can sell lah melalui micro credential. We also have the MOOC courses platform here. Our MOOC platform in here will be slightly different from Open Learning. The way how we design it, dia macam 2-in-1 juga. For example, like Mandarin ni, the courses actually ada the parents dia macam ni, but dia ada learning path dia. Yeah, so you can go through the learning path each of them. So if you want to complete each of the apa kata the courses, smaller courses, you'll be granted with badges and also certificate. But if you completed the whole learning path of this MOOC Mandarin, then you will be granted with the MOOC certificate. Yeah? So that's how we're doing it lah. So we also have our ODL program under the development. There's 2 programs that is going to be developed under Open and Distance Learning Program, which is MBA, Master of Business Administration, and also Master of Data Analytics, MTDS from FTMK. So this is also another good opportunity for the lecturers to explore this particular platform, because it's much easy to look at, and you know, for the users to follow through will be much easy, because this particular platform is meant for public, you know, and our LMS is meant actually for internal use, but this one is meant for public. So basically all the content that need to be developed under this platform would be all original content. You own the copyrights, and university own the copyrights, but at the same time it also brings you extra incomes to look at. Yeah, so and for the micro credential courses, actually it doesn't have to be academic type of courses. It can be any type of micro credential courses that you familiar with, or you are being profession with. For example, like mungkin ada pensyarah kat sini yang sebenarnya walaupun dia pensyarah, tapi mungkin dia rajin buat apa, bakery, pastry for example, and they want to sell dia punya knowledge, you know, through micro credential, mengajar orang macam mana you know, to open up a business and so on. So for example, like this one lah, you know, this kind of courses, for example, like how to brand your product, for example, or easy logo design. So this is a type of micro credential that is not orang kata
need kata credit bearing. This is just a non-credit bearing, meant for orang kata our gig, because of nowadays a lot of students actually, or even the SME, they opening businesses, but one thing that they forget actually is in terms of branding. So in this particular micro credential, we basically teach them how actually they can build their own brand, designing their own logos using a very simple platform such as Canva and so on, things like that. So this type of micro credential actually, definitely, if you know how to create the content, it will bring rewards to you and also the subscriber lah into this content. So this is a very specific orang kata platform that we also introduce in our our universities lah, meant for the public. The difference between this and our LMS is actually our LMS is the primary platform for teaching and learning delivery for our internal use only. This one is actually meant for open, public also can access into any courses that they kata apa, dia nak lah untuk dia masuk, dan we will reward them with badges and also credentials and so on lah. Okay, so for me, there's a lot of opportunity dalam kita punya anugerah ini sebenarnya, and hopefully give it a try. Tak salah mencuba, because of our titik ambang pun very low, sebenarnya 50 sebenarnya kan. So usually kalau kita tengok kebanyakannya yang memohon sebenarnya majoritinya memang, rasa bukan majoriti, kesemuanya melepasi titik ambang. Because of memang mudah untuk you dapatkan all the evidence. If you orang kata macam Dr. Azmah tadilah, you orang kata you compile, you record, you archive every single evidence you have, actually it's very easy for you to get more than 50% of markah lah sebenarnya, and that will be very useful to be inilah. And anugerah ini sebenarnya can be, orang kata apa, it should become, orang kata a motivations lah for you to go beyond than what you are capable of, especially for the past 2 years ni, during the pandemic, we people always lecturers always believe actually this is a difficult time, but actually these 2 years actually I consider them as an opportunity time. This is the time that actually we've been given an opportunity to orang kata apa, macam Dr. PM Azmah dia cakap, this is the time for you to start changing the paradigm of how actually teaching and learning is going to be delivered, and how the quality is going to be evaluated. So what PM Dr. Azmah shows tadi, there's a lot of alternative assessment, a lot of kaedah dari segi learning style that he's been using to actually engage and to interact with the student, and he also provided with the analytic in terms of what achievement actually and what qualities that the student actually gain from apa kata what he's been doing lah so far. So that's supposed to become, orang kata, not only a motivation for you, but that's supposed to be, orang kata, a proof that bahawa e-learning ini sebenarnya something that can be done for any courses. PM Dr. Azmah is from engineering courses, so daripada situ sebenarnya kita boleh nampak sebenarnya it's not impossible that the engineering courses can be delivered through what he's been showing us just now. Sebab selalunya bila especially the lecturer engineering, kadang mereka takut untuk exploring the opportunity ni kerana mereka masih lagi terikat dengan the mindset of takut dengan EAC punya ni and all those. But for me, as long as everything is based on the evidence, archiving, you can provide the analytic, you can provide the justification, I think you should be okay to to run the ni lah. Alright, thank you Puan Noraini. I think that's for me lah. Terima kasih Dr. Grisman. Terima kasih kepada PM Dr. Azmah Putra. Terima kasih juga kepada semua yang hadir pada sesi pagi ini, selama 43 partisipan. Semoga ada banyak penyertaan untuk anugerah inovasi e-pembelajaran. Untuk sesi urus setia KAIS semalam hingga hari ini selesai sehingga pukul 11 ini. Untuk sesi petang nanti urus setia dan juga host oleh UCC
dan seterusnya lah pada esok oleh KRIM dan hari Khamis oleh penerbit universiti. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua sehingga jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.